गुडे जाने के साथ में बड़ी फ्रेंड से नाटक बजे कौन तो गुडे गुडे हां नो टिके टाइम रहले नहीं बजटी 4 टाइम लानी 5:15 बजे ट्रेन अछि हां गुडे चल ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଚାରିଟାରେ ଉଠିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଟିକେ ନିଦ ବି ହେଇନି ସେ ନିଦ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନିଦ ହେଉଛି ତାପରେ ମୋତେ ବର୍ଷା ଲାଗିଥିଲା ଉଠୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସକାଳୁ ଉଠେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାପରେ ପୁଣି ନାକରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକେଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହା ଦେଖାଅ ଉତ୍ତରାଶ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାର୍କୋଲ୍ ଲଗେଇଦେଲୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ସଖୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବର୍ଷା ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଖୀ ଲଗେଇଦେଲି ଦୁଇ ଜଣ ନାକରେ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ନହେଲେ ମୁହଁ ସାରା ଲଗେଇଲି ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ରାତି 4ଟାରୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଓଦା ହେଇକି 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଲୁ ବାଇକ୍ରେ। ଇଏ ଆମର ସେ ତ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବାହାରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପୁଣି ବାଦାମର ମଜା ସେ ଯେଉଁ ମଜା ଓ ଫାଇନାଲି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିଗଲା। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆମେ ବି ଯିବୁ ବରହମପୁର। ମିଷ୍ଟର ପବିତ୍ର ବାବୁ ଆର୍ ୟୁ ରେଡି ଫର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବରହମପୁର? ମତେ ଭାଇ ଶୀତ ପ୍ରବଳ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଗପୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗପ ଚାଲୁ। ପାକଶଳୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ। ଯାও ବସିଲେ এই লোক বাইলেটা বাগো পাকস্থলী ভাই পাকস্থলী তুই সব জানো না ও ভিডিও बनाउची सतरे मैंने भाबिले बोले मु फोटो उठाउची सेति समस्त फोटो उठाउची वीडियो बनाथि एमने सतरे काहा को भी छाडू नांदी सम जी आसुची माने बिकिबा पई समस्त तो किछि ना किछि गोटे मजाक चले दी आंकर किछि काम ही नहीं एमती खाऊ 12 वर्ष लानी किछि खाइ नांदी ये खाऊ खाऊ ये गଳି भी पड़लेनी हमर पाकस्थली भाई बलमपुर जाऊ कबे जाऊ नाटक बड़ा बड़ा बैठी जाऊ हम लोग थिएटर हो थिएटर में जाऊ जो सो फाइनली में पहुंची गलु बरहमपुर स्टेशन ने ये हूँ आमर वर्षा मुझे भाई कर वर्षा भाई आमर जो व्हाइट कलर शर्ट पिंधि से होती पाकस्थली भाई आउ जे रेड कलर से होती हेल्पर भाई आउ समस्त भी अच्छा समस्त रेडी होती बैग फैग पेटी पेटी सब पहुँच सारापर डालेमा तो ये पूरा फेमस अच्छे से डालेमा रिल भी टे करदेलु नाटक सरिया पर रात्रि उठिक आम बाहर भुवनेश्वर राति 4टार जाऊँ फाइनाली आम भुवनेश्वर भी पहुँची गलु जदि आपको मो वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूल